baɗigol ngal konton kote ke Paradise TV kibarol to men ka bonali jang alnal baɗi malamo paka ba suso baɗigol folon sa kibar ko jibe banko nyaton ko president baro ay kiskisro committee kalinde mel nyanta kiskisro kala fitno la men kata faraba kalinde faro kono silalo wosita silobe alhaalo men safaro la karona wa firlal melbe sere ko ndam masodo wol fana yela wosida nyitande ila jebe alhaalo men amaneta dunia la karola keni la public prosecutor e kawdi pour ye do ko bunda nyin na nyaton ko muta mel sababu ta fam fo kurang ka soto bunda mento afetenta bado wala mun na kibar ko te science na do wala kibarol kono ka fanundale lo ko jama nyinen karbo be fay kan muntumale commission dum wala committee iba londi la pour qu'est-ce que c'est que fitno la menketa atew faraba sate kon a qu'est-ce lo be dat la wati juma bidum banko nyaton ko is excellency president Adama Barrow ay modum le yalon ko wolle be nyin qu'est-ce le committee do ay dati ke kalinde nyim be mo yalon ka keta bi banko nyaton ko dum o gangoto nyin committee dingolu ibe do ko dat la ke qu'est-ce ke pour nyin kanko ka tonya lankinama ko beto membe dending faraba fitnoto me asabu mo saba fata je adu mo jamal baramata banko nyaton ko birambe diam kan atanyin calendrier bangoto ay yamarodi nyilla melialon ko wallumo committee dingol nyinti pour nyin kan ko yebula do ko men isakata yodo ko timman wala mo ka tonya lankene makko tonya sabatindi ay sasola o kola fana ay daniro nyinin sate dingol bulu pour nyin kan ko ya mutan committee dingol nyil bulu isaje la kiskislo faran asesoniano ibulu bado silang ni obotaje silal melialon ko wollebe tabo ko wollebe talending faro kono je silal dum wollebe wosi kan bawo dum sama kono ila silol katari alhalo mendo fo balafa araka sabu ila taninna aka kolye bulu baba kelefan adum nyin sama ka sabu fanan ko ila silol katari alhalo to mialon ko kolya baba kele wato ni jiyo sama jiyo jurumata doron aka kolya bakele faro talending faro kono silale wole asabu je silalu ibe killo ke kam mansa kunda bulu pour nyin kanko yana dukari bulu du ko to kedi ma sanji jama mon min be sabateri nyin dinkirato e ka kolya ko soto ni ka boyla suwol kono nin samaketa ila kolya ko dun ka lankama bake nin samaketa surtout na tambita montoro wata kilina mon min be nyin dinkiral dunto ilafta mansa kunda yana pour ya ise dema aja ko men da mantoro ka siya tebal la mantoro sisiya dinde wala mantoro sisiya muna kamala bawo kaje silo na namata hani motol fango tango ila taka koleya yo dinde won siboy jana tebal be boyla jana yo kata nyammal ko le me yalon ko kata nyamantora bati kata nya jakaloti fana nin silo nyi manata fana kata manola wala be kontanda wol dumbe diyala nya fana hanna tara misal fe ye pare le fan ide finte kan ibagale la o pare wonyin atinyata le mune ya tinya potole ya tinya bawo samatonye ni ko bo sakala banko te buka sakano silo wala mun na problème oti silo mi nga jambati nga fonna kansulo ni na député o ani na président ye mako ile silo e baka ne ya dati nan kabrin baji la kono sai futata na konyol to jam sambi be tambila janna bari be danika ye october le fanye be danika hanni ma banno bari hanni man kotal keno bari wasata re silo o bang isina la bang kotal do ko la wo mun na problème foloti na problème fulanyango wo keta lampol la kolete bari nyin siloka dibile nyin siloka hani yembe dikal lampo ika jele ni sungol nate ikela lampo kolon ne ika fenne bitije yela lampo kolon le fite ma ko yembe dikal lampo le mi yalon ko polol mi yalo ifindita wati sita yena bari jantol njende njayo le be faari njen tep dol kata 5 o'clock dol kata 6 o'clock dol kata 4 ni findita ini mbandiyol benta ika yakarre ko kodo ben tol bulo konon ika nyapin kan na bagolu ta kan na mobile o jasum bulo kon o ketanye kol ya ko folo fula nyagote akonyen ke mamandile akonyen niye october le fo nkai october pour mano e bamba akonyen mano nyanta banale gotal ye bang talendi foro kono doron manke place to mi yalon ko wolle nyin kol ya ko soto dinkira jamal fango biye nyin gambia kono jang e fana be nyin problem si falle kono nyin sama min kana tentindum masakunda do kulal jula bal anim pasase mototiol fong be kala multi min yalon ko e be kol ya ko soto do bake in Silonka. Pour Paradise TV News, Telon Fatima Yoyosar. Wala mtonya ti samaka kole akolo nati doli surtout silolo Kenya. Bada leo botaje. Gambe dum be fo kan kawal la menketa taman zero count wala munel la count.
mol mel ya lon ko wolle ka ko kawñin karande ñim banko kan jamalu ye banko bulay tata tubabu du anan duniya karodol la kata balunya kendo soto gambe banko keta banko ti melon ko aka ngañanu menna mol ko no mel ya lon ko wolle ka mumde kan karande atara kanya mo woro wala bari sayin afele mo nani wala tutaje ado ñim mo nanol mel ya lon ko wolle tuta killing ikono abe dandiro ke kam man sa kundabulu pour ñin kan ko yen ko do dundi ak karandiro isajo ko mel tata isodol sayno inoto na kibaro tota aman siya jang ko monani lem nya ko manu nga mol soto no mil sara woti le no bari yal dol tamata dol man traje dole fanya dol tamata and sainte monan lebe je kilimbe jititi ay fulabe Gambia College ntebe steering officer to ka interpreting ke mumunel officer to jema fa ngi Banjul area nga motani se sotole me mil karandi kan interpreting la sign bari mbela fren at least nala abandula mbela fren ka sola mo tangale wol kono pour que employé tara do ko la mumunel bari mbe sakunda fan dan la pour sakunda fan mon ma koy e nana ni mumunel officer ni do ko ke gado pour ye sign language develop ye spend on it ye makoy ye sign language develop Gambia jang because officer ni donne ka do ku jang and officer ni buka ko so la dami yanko asiata e ka ko so bantal banko leto and mobe wollo ne wol kanale kata kana sanji fuleta sanji sabayda sanji luleta sign teng mammo so mimbe makoy nta masakunda sanano e mon makoy sign language develop la ay bedala bakal because ngam so janne andi buita janne Mariolu Silang se safaro ne julaya kibarolo jibe Marcel fola nyim banko kanjang Marcel ba katon nyim banko kan suteta wala mu serkunda Marcel serkunda Marcel sanji dan tan ko montani sanji jama be kolya kol soto kan baba kele ila dinkiral be al halo men potolu dinkolu jiol kallo abukata dulado ni sama sita adum juju se firlal milyalon ko be firo la je in itel diamuta ika kolya kol men dati ika kolya kol men taki anika bata dal fon men taki ika balu men kono sama kono adum na kibar kala tara nu je ka jibe alhalo mento ada kibar to babulo anto wode fanin sama gere kay silo tammo ko kole abakel akadna na kiliyano min de firo kile buka silo so bes lola da men to pre firo silo be katara putu kurun to fande be dan ro kele simma koy woto baake akadu mo mo la na fa be da men to kay e kala filo woto e bete ya sonia janga kadde ko sodi ben sudala ngadi la ngene kam may ma ko ay na mal sebe de yanni be min bada min tagi jaw siada ado folo min nata marché kon ali ajel marché be nyame marché no bije min je kene jam ko ay tolbe sele tabulo ka la be poto ring aka kembul kole ya ko fa dugalal fa pour ka dunna ka futema aka kole ya mbulu bakel yo nyamol bi somanda fa jambe kala nyamol di fa le ci ka ngede ni kom e ka pousse le ta ya jo ay ta nyamo fay boto ni bala pousse pour ya fay talu mbuso 25 e ko li mbe nyaade be ni man satema ni be carte ni ne namba se ko kuma di ma foni ba ne carte so mbuke je kote e kanyina na le fereng adu bi musol ni me nyaati le buka carte so ni be carte ni na musol ya e kuma di ma fo musoli ngabulelo ka ngabulo ko si nge ganyindi ni ga ila foka pale ko le ke buko oji hani ta de office pour yeje ka ke problème wol pour ali la pour alla problème o foy al buke jeno mbe mi vola man sakunda e musol kalamuta e musol kalamude e musol ma koy musol batade min be marseto min be wulo kono e musol ma koy e musol wo si bunda ya loy fi kadu bi karana jama be karamodo bi ni mo kememo tan kono do be balike la karamojo anda kasto marselo to wallahi ay sto nakot wala mu firlal wo sidati melon ko yola nyitande taw serkonda marseto woto mbari wol sain seta pala bo nyoto fe akibarol jibe
bariwol balabo nyoto fe kibarol to dum ba dat la men da wolumu beach volleyball ti ati fanan kata balabo nyoto fe ati melon ko ka dabe kata dabe kafula balabo nyoto fe alto melon ko iba gambe ba dabe kafulama ate o nyosi ato melon ko ya kere kere ko funding ke woli menyanta kala algeria banko kan nyato nyin karo kono Sali Jeng ate keta muti melon ko na kibar talalum adabe diamo kan dum nyin volleyball timo la kojo e bera futata ibe famparende kandame pour kata algeria banko kan bunda min marata a volleyball la gambe banko kanjang ikoy sulata dal 6 million fulalla pour que volleyball team samba algeria banko kan kata nyose yala pour que players o nyini olympics so min bakal algeria banko kan jeno si don nata fako e ba makordi la beach volleyball team wala pour que la dépense ke sabani algeria banko kan coach kuto memo pabarote tabadi am kam paradise tv to momin na anala team we training follow data nyokan son beach member fajara k point anyi kuma kan wala fo Preparation ba kan ne kabiya timo di mola be train kan lungo kanaja ne kam fan tembo jibe ha kam ka sembo nyini jam fo janning bita algeria gambe dum mo banko lati mi yalon ko adam male place soto pour katani nyose yalla min bakala algeria banko kan andung yening bankol min bula brankilen wollon nigeria tunisia and madagascar signa folo a nyim bankol ba pilela nyokan andun jamaaje la ko nyim groupe lati mi yalon ko akolyata gambia kanne bar coach baro nyawanya ataaje la ko nyim mala nyin timoti e ba famparendo min na nifrata algeria banko kan e ba qualify la kata argentina olympics la njigital ko nintara je nin groupe min benta ndefe manga groupe ko lande ndefe ndela ko lare toldi gambia yeb ñoo ñaka point was ndangan temu dallo ngan sembo dangol lo so ngal nintara je men sembo jindle ka do ci ngol men competition men be tara e manno ni la record so je na record so je mo ñu dem ba ko ñu so mbega train ko ngi mbega ko ko train so atlo sembo la bolo an wa sembo mbo ni kante ngal ko ni jigira je ntara je mbe winnale na de dala Fatimata Silla atamu player te min ka play Gambia la volleyball national team min beach volleyball ti ata yatandila ko nyin timo ba parere mbake pour kata nyo sela andu ni tata enen fembina ba kan de ani inshallah ma yalla nako jang ko mo sawi nan do wakane de na to de do wala fa kula le mon ma ko mo le tara 5 best teams ko min kata argentina de play balde de mandolo mbalde inshallah min tango bina na la ko mo be tara argentina group ko ko inshallah ñin ñoo sa men bina kala algeria banko kan ñoo sa yakola timu lulu bola tombon na min beta la youth olympic game wala september karo kono gambe don ñinom beach volleyball team wala signa foloti kaaje ko kata ñoo sa yala bantala banko kan min la dindin karolti wala mo na kibar tarati Sali Jeng ka jibe
bari wala woto fanan kata kibarti melon ko abidending yang Wimbledon nyosial bari wala silan seta dunia kibarolo fe barel dunia kibaro to Zimbabwe la sojarolo ko itelbe kala tema kundan ko lati ni kum ite karafasal nyin carte fo me nyatilin nan ate Zimbabwe banko kan be en kibarol fitira kanita ko isobita ko sitifani tiol sojarolo ise daka funo nyin to me alon ko wolumu carte fo nyin to punyen kanko amanyanta wulu la nyami ya kan sotoje nyin kuma kaw ay mon no mo wolumu kanko la roti melon ko bota opposition la carola surtout parti opposition parti ba kanyita ko idate kafula carte fo nyin kono biri sobita ko jenko nin tapale ya wala be kala je kibarol ya tandi ko de Zimbabwe ila sojarol me temmo minto ye ludula tandi mo belal ko itol tetarla kafukan wolong ibetarle fayele katu meyo sabu doron ko diamol wultaje opposition ya tandi ko de nyin karte faw men binala julay karo tiltan saba iman la sojarol la katu ibe jiki ko ibe daduna nyin karte fayo konole iko de niaji be fande kiskisrobe kerim fa mole nyaalo bake sojarol kanne min fa yo sabu November karo kono kabri ye dadum politiko kono miyati na fam fo president kutombe Robert Mugabe aye fonyo ya tande fanande ko carte fay dol min ka kenung Zimbabwe insateto abuka tiling aning silo bukata anun jama sojarol daka dung nyin carte fay wol konole kabring ay nara kacha soto Harare wolon ila capital oti nyimi alon ko Zimbabwe la fanko be min bulu safa ko defense force ila diamula atede ayatande ko de sojarol be tembo minto itul date nyin carte fay kono minkana ni ajibe fanande opposition ya tande de ko nyin kafo ka me ko opposition movement for democratic change ila nyaton ko sa me ko Nelson Chamisa aya fode ko itulti dakela carte fayto melan ko anin silo tita andung abe jikiri fang abe komandro fanke kan ko carte fay nyin ya di mol la melan ko e mantara Zimbabwe sate kono ya tandi ko de nyin julay karo melan ko carte fay nyin takake nyimu kulti melan ko abina nyin president be sirinje wolong nagaguwati ka jube fo molbe lafala wala man lafala bawo nyin Zimbabwe sate to Robert Mugabe sanji tan saba ni worowula a television je president yala bari wala Kenya banko kam fanan ila public prosecutor ka fay Nordin Haji menketa banko la lawyer ni Kyoto wala county ko ye mo fula mutamel yalon ko be do ko ke kam bunda dole bunda mil yalon ko ye to ko ya ko sababuta fo ni menketa ji bunda do to melan ko ji borodo nyato kuntu wala ka bare pour nyen kon ko so courant dino molla adin do kula dol melan ko be do ko ke kam man sakunda wolle nasite la do ko la fo dula dum fetenta ado mo jama jamal fataje min siata mo tannani ani worowla menketa num me karo kono Kenya la nying public prosecutor isaf me ko Nordin Haji atede ay kumandiri ke fam fo mo flabje mialon ko wolle maradun kunkolla andunga aning mansakunda doku Jamal Puriye muta miyo sabu wolong doku lado de saf me ko dam mialon ko ka kuranga bondi min kono wolle boyta andu molmi nyututa jadara fo mo tan nandi worowla mi karo kono Nordin Haji aya fole ko nyi mo konontol nyi molti mialon ko ibe sambala luwa nyatino kamta fam ko ye tumi ko mollo mialon ko ye molle fa andung ila doko e make a nyama kiskis role ya itandi de ko nyin doku la safme ko dam mollo mi dulalo mialon ko minia lo akamta ko ila doko e mano andu nyimfang ay fanan luwa dota aya tinyaje e ko nyin doku la damo nyin neajibe follow ya tola no menano fan wolom patel milmet wala solai dam atomunu wolti andung abedula minto wolong kunkolo mialon ko fanye kunkolo mole tamu jeti dam yalon ko akanyin flower le fije anin ku jama min kamda ko coffee anin wodol niajibe fang anin capital o tema atara fo mile keme mile muang e ko de niajibe fan
anata min fango nyin sabu damo nyin nata fetenne kabring sanji jio sanjo min warta bake ajita nyin dulato min fango yatina fanko anata min kamta ko liter tan woro million wolto liter tan woro wura jio mi alon ko adunta molla sur kono andung ay tinyar jamale keje misa hajde atia fole de ko nyin doku laale minu muta wollo molti mi ko be marara nyin jiolla andunga kamta ko dal ila doku e make anyanta kata nyameng ikode tumala min nafang wati dandan tuta pro nyin dam nyin ay janjang damo mi alon ko abe marari mimbulu isa faye ko mansukal kansagra patel wode ate balanta kode nyimmu kulti mi alon ko anin silo manta anara fo ton station o doje kode nyim damol mi alon ko be lorindulal min to wandi kunkol long bari fanande ye silo sutore pour isela dogo kenoje bare wolo bi na Paradise TV manega kibarol mbe lola li janne bari nam nan tadron sa kibar ko molo 50 jibe ko teke banko nyaton ko president baro ay kiskiso committee kalinde mel nyanta kiskiso kala fitno la menketa faraba talindim faro kono silalo wosita silobe alhaalo men safaro la karona wa firlal melbe sere ko ndam marsoto wol fana yela wosida ni tan ila jebe alhaalo men amaneta dunia la karola keni la public prosecutor e kawdi pour ye do ko bunda nyin na nyaton ko muta mel sababu ta fam fo kurang ka soto bunda mento afetenta barol wol mun bi kibari balti bal tentula baake kaljay albenji be ke nyame alnal badi malam panka ba suso alama suto to diala bar talon konon to surwa kibarol fanam benala tula kilon tolom assalam